আলো কোথায় কাটবো ভিডিও করছো না पैसा घुरे ना बोलते वो दे दिया सर पैसा घुरे ना बता लिवर हमने उनके माइक से किसी ने माइक ये दिखे ना ये 650 ना ना सर तार से तो देगा मत सीधा अच्छा है हां और 500 ता 700 और 500 दिया ता 700 चलो ना बस देने पे जिसना देंगे ये जब तेरा ना बड़ा पड़ेगा बेचारा ମୁଁ 130 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଦେନି 650 ମାଛ ସେ 200 ଟଙ୍କା ବଢେଇଲେ 550 ମାଛ ଚିରାନ ତ ଭଲ ନା ସେ ଚିରାନ ଉଡି ତାଙ୍କ ଭଲ ତମ ଦେଇତେ କରିବେ ମିଛ କହିବେ ନା 10-50 ନା ମିଛ କହିକି ହବ କିଛି ନା ସିଏ ଆଉ ଆମେ ସାରା ଜମା ଲୋକ ନା